Good. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Atul miliyalon ko albelamu kanyin tembeng. Anal badim malem sirfo sonko aka bayo sonko alni wole be janyin tembeng. Aliaje komen na kenya mintu na headline o nying wole mu UDP la sanji mo ani lulo kaje ko parti ding e fana nyanda katala e dalas mo ani lulu jo nimmo miliyalon lebe kachala jambi albe ali ifon be fam fola molele melia lon ko be jang ani la palaso nyin kafo kono bi mu lunne lume ya lon ko na wala fon raising wala ka ben ka sinyo kan ka kachake be ko do nyume ya lon ko na plano men ke on initiative fo men ke ba kelano nyaadile wala na bi na nyin musol soto jang musol melia lon ko musu katala balle muti ne soto jang e ben feja bar bitum drong komen kacha kana me bar so membe sirim bala jang afon fu moli bismillah assalamu alaikum yebi diaspora ba mobe konton na itone konton la ntalon sali cham komina fundraising ya lonko ba kandi antol ngaje ko nyin the best fundraising ti UDP at 25 so in fundraising amu kuleti ni yalon ko siran joti je hol joti je ba kodo expect kami yalon ko asiata and secondly albe ajere kunun minke saturday minke ta sukuta youth soul saturday min yalon ko ni na register kele ni o pare anything ella kata campaign wala moto ko so mfango ya jako mfango le nyanta ngurala ngam momo $25 ta yajo maybe wasang calling da sone andinge and secondly $25 or UDP soto I 25 years soto so which means 25 years okono mo dalasi killing college so dala so wole kafun biri UDP start ta fosa ay kata $25 so nata foko ngata mendi wo fe momo ngengini ka $25 lella mbadan jam fanyato abaraka bake mbar muso elaw kuma ko nyin senaya da bake nambar muso fanan sero mbala jang aja fili fanan ni mur sanyo konton mo be konton to mo aja fili to ba lati iba kuna comme pafonyen mo executive member lati for 25 so Zavu nusara kule kondo. Assalamu alaikum mara zara soni ko na sukuni ni na hamana. Kenya je fili to ba ta kiti sara hunde na ba masha Allah wa ni sara hunde. Yes kiti sara hunde ma ni moro sara hunde. Eta ga mo be UDP for 25. O era faya UDP ga tampil do sino karage kita. Mo sa fa ken tampil do sino karage ko das sine su godo mene. So ori ke na pa me na nyam tampinde do karago ke tawaya suya kana o maremo ke tampinde do karago be na fofo kita gam funken na ato hingan na ma baro ko gara han pare be su sa mo be kenni tampinde do karaga na mare mun hedi sine saka yodi pisone kara sorwa na mbe no gara to ya hata na to yudi pidanga sine ya siki yudi pidanga ni inu dina bolo na ya fofo ra ire jamana ka wari ira kanin daga na wari ima fita na wari anga na wari ga yudi ku fasana da ira fiya wari mu fa da gambia wari so ma so ni kara so kunyi ni su ya gana $25 ngani o gobara humbe ta mo barke ta ato hingan ne ngama hadi anga na fofo bakanda nyawuji mu fita o mana komenta ne ko na fofo kita wala wa ke wuti ke sana suku ni na sunna wa do me haka kaka ya abaraka bake mbal musuma aja fili ela o diamo nyin senaya da bake ya fo sarakule konto sarakulo ya to mun dingol ledi ba bitum comme kana kata min doron na broda fana ben fe jang misa alaji sawane fana ni mursanyo konto alaji ni mursanyo konto
viewers of the UDP at 25 dollars and patriol UDP pound patriol dollar. So kami jamla kolon ya punya mengenai for kondo jamla dia UDP so mbe saya na mo na jamole kan ya punya bolanya UDP at 25 ni ala initiative ni alo dami wala mu quality mi ngalo ko mesula de puta wala kata mobe sa fa dari lo mi akini UDP at 25 alo UDP at 25 ni initiative de mi ngalo ko alora saya ngama logo sa ko sa alo la wat mi na fa na pachola example ya kalamatale pachola nya ko ko fa me ala ni se kan sabado moni bayal ko mol se moy no demande alon ta mun tole alon ta pipeline ni at fala professor so lon ki be kala lungu me na no alpha bal ben na jede na be ni exemple be masol be jede so be ngalo ko fende mu ni be ngalo ko fende mu banko be akala mala bi ni akibe don be kere ndawda na UDP après le faire le box of lo jede ane sabiji ni miton be kala je kunun sahla kunun ko miton be kala je ban rally ni UDP après le faire le box of jede nani ajibe na moderator ya box of bulindine ya box of kampulale je moderator ko la partie de fana la box of sikandi sandu adiamta box of initiative ni na box of indelo ay banko mo dan pro wone lo ni be ngalo ko box of ta wala kam pour que dal su wone lo mo UDP ngati wo UDP ngati ke fanje ko UDP ngati ngalo ko e be dambe banko wala kam wala e be dambe banko e pantale e se fa su wone e dal su wone ni box of do dal su wone lo ado ya tan pare nyaaje ko ngati dal su wone allo ta fana ko tole ala ko to nyim dem lore mun na wala nginti ko ala ko to lore ne tan wala nginti ko UDP sanyu mo ni na so me bimen UDP la symbol jibul be kana jam na jale ko a ko ke ta in grand style ka je ko UDP sanyu mo ni le balu bi UDP la sanyu mo ni roñe UDP ko na nya tara ya celebrate in grand style adu kaida ni banko la ave celebrate la numbe da wolum pana na 5 point agenda ye kata ke ko na le kaida ni banko be la ling dambe banko ka ko dambe banko e pantala 5 point agenda UDP la masa ko na be xare ni ko mo nek dambe UDP la masa ko na ko nek neta ina sembolo neta ganye na ina tay mo nek la dambe ko ni ali mo nek la dambe ya ko ni jom ko do kamala UDP la ni 5 point agenda amu fenne de megalo ko ay jampiano ma ko ide adu ayna banko ma ko ide ni mo ya ko ha ko kamala UDP ak 25 la initiative fenne mu ñinti ko ngaade ngalo ni ngabe UDP na sa ko woni do be ngaaka dal ci woni mo moye dal ci woni do ke ñing ko na ko ko kabir UDP lo da 96 na ko 2021 ite tata dal so dal ci contribution every year up to date so wodo dal ci woni do akaya ta bonama wota mo UDP ak 25 daje ka ko UDP woni do UDP woni sadi woni do dal ci woni do box up ba dal ci woni do ñim fana ko mu proposal le be sula wala la wala mun na target na men ngini ka mo mo ni ba dal ci woni do je ngalon ko mo la franco na yera mo mo ni ci penno men sa dal ci woni do ci dal ci kemo jo do ci kemo plajo do ci dal ci woni kini do ci woni plajo do ci woni do mo le ko don tere ben sara wol so bara de lambe nyini da wala mo woni bara woni lo nyini ya jibi la tar ko de la taget na tara kita dara su mo buli keme na le ko mo buli keme lu de mo buli keme lu o mo buli keme fula fa yo ye na le fula ya multiply 25 multiply by 200,000 people or is a lot of money I betala about 2 million or so so wajale ko naka no mo buli keme saba o buli keme nani o buli keme gudu target mo so no be nga ñu 25 ko no ñu ko so akati ñawi de be million tan la ñu la ko sadar ko ama motora ko wampata woni lu kili yo la bonni la box ko no je million tan ale million tan ka ko ma ya di patio ba fan na fala so do ñu initiative mi benn de nga ko mo kana tutala ko do ñu doya ta ko do ñu doya ñawi de mo moy franchement di ko ya ke na responsible ya tas di panka ani la family ani biri deol ba ko ma mari be ñu ta fekk la ñu ko do ka ko ñu box ko no
kono si dinje be si patio ni samba ni patio ala samba ra ni ko nañu mel bena du nañu campagne men ko nabe ka wala so nim be ya nyaado ma but nyaado no tali do be ya londi ni la political party ko jibe na West Africa ko wala East Africa also even Europe so e bajale ko lal men ya lon ko la political party men ya lon ko di genuine political party men lota démocratie kan ibe lori ibe balu kan nyaadile ani tamaram bulol mu munati ani ikaya dono sol men ya non ko eka itel makoy nyaadile aduna makoy rol ñin fana ke bulo kaf ñoma nyaadile ni desperate spending men ya non ko ibe dunkan be ñini me kaf kan ñoma woni lulu ñin is very genuine because mota fo hani dinde men kala primary school oto atami to fan asi woni lulu keno ñin keso kono hana ya bundala lonjilo so woto mota mo question no la UDP 10 million lande through this initiative this 25 mota mo question no la UDP ka fond soto nyaadi UDP la kodo kana nyaadi ka kodo bondi mun to the source of the funds in ka bo nyaadi mun dol woto ñi mu fenete me ngana ko kuma batal jamelo alinga ta ñofe ngaaje ko be menno ma ay possible be menno ma ay succeed akana ke fenti me ngana ko ngawuli ni men kama ma wo soto woto mek mo lola jam fulo do ngal tentu ngal jay ala baraka ba baraka ba ke bro alaji ilaw jamu ni senata ba yo fo nyamen abe wala nyama ba de wolo alfon yo moy nyolale bro alaji ala explanation no nyon kono ay kuma kawon mel fo they are very important kuma kawon nyol kuma da bakel auto kamala dron o kamala dron lafta men na wolo nyundu ko mol mel yalon ko benji be kam ne atra momo yalon ko lafta ko commandro ke pour que ibe gambe janna ba on tebe diaspora la ba c'est nomba me yalon ko c'est o nombal ta ya commandi nombal be janne nombal mel yalon ko c'est commandi no ndela nomba be janne filembe nombal kala screen oto je nombal mel yalon ko be kala na headline to science momo yalon ko lafta commandro kala on lafta contribution o kala o lafta nyen karo kala contribution o nyi iba kelo no nyame ite dunya dawd rending ise commandro kenol ne commandro ke fanan be commandro nyen tala ila nyen karo menti inshallah be pala pour kata ka jabale the number to call is 2885588 2885588 also number command la be whatsapp le anu local number la fana mun me command roke drong bila number sigalale ni mari diam comme ngi afu nyame ni boxol mel yalon ko al nyabela ni boxol leti boxol mel yalon ko inshallah be mutala be janyan la banko karo bela kabring al regional bureau lembang kabral la consequence bureau lembang be fero kala pour boxol ye futa jel beto dingal mel fana yalon ko mam boxol soto je mais même foka wala ñu ko patio la support la siadal momo ya lon ko itamari yemol sotole mol mel ya lon ko itamari yemol sotole mol mel ya lon ko imma dikobe ni tema se diamu no e mari no le pour e mari no be contribution ko la nyame e mari finance kata pour ye yewol mari no ta ye communiquer pour ba jelo ko e mari nyolu e finance joro keno imma through whatsapp communication on lamba bari nalo na anda beja mol ka kolol kino nyoy gambe kono jan for example ida mari be basel anu ila family be steri basel ila ka kaje ko ila family be basel joro kebe always almost $500 so ka $500 ta kada yuna money transfer ka kina moye jam me ya lon ko ya maro number sotole anu nya kina mari na ko do ñu receive abela number ñu mutale ayata whatsapp groupe ñu kono ka foko ñu mari keme lulla kina ako ala family nangam tenentem ita mari fon mina o za groupe ñu ko ya fo yes tonyalam das keme lu ne wala kina das keme lu e mal sa foko das keme lu ne wala kina so number me alon ko ibe ko ndo ka na fala nyam 2885588 mo ya alon ko be tuwabudu me ya alon ko be gambia na le ñu number ko mo 500 dembe dampro kalali alla ñu karo mo mere ndinti mba mutalam ba jabilali bal ko men na broda ya fanya min broda alaji aya fo nyamen akuma da ba ñun ko do ñi amang ko membe saladana la mata saladana la na même fo wala ñun ko pati di ni aji be an america bankul kan an dunya banku ko tawol ñi le beje membe la bankul ka wala ñun ko pati o di wala ke la pati o balundi pour sabe kana fo ko ha ñum pati o e ka la pati o balundi na man sa kum la ko do la mobi la ko do
mbe ya lo ko to nyala bankol ka mo be bokata parti kele wala ne buka bankol na fuluta no ya parti o balunda parti o ka baluno parti o diwol le la wala na ni ajibe america banko ka di democrats wolu mo le mele ya ko e ka balu ila fongol e ka ila parti o ni fongol la ka baluni the republicans also ifana ifongol le ke la parti o balundi e wala ne ni ajibe lo ko e buka foko nanyum parti kare muta corruption wala o nanyum parti kare kan ko do leta ka tay ka use on their own political will so wala tinda ni parti o diwol e sida fondinke wolo sida anu musolu sida yaajo ko to nyalam ni mu couleur me yalum fo nan nyanda ka kenum fayele ni kana tare ko to e ba tar famanyul mamanyul kabiye ni parti o lo non itata ka tenu ko ma wa folo itata ka ku jama balle ke pour ka parti o nda ka baloni anu campagne o fela kana commence campagne o fela kana commence anu parti o sulu re fenjama la pour campagne o kono membe ko tisatolu membe ko motol membe ko kamotol ta ke fuel campagne o manga ku sonarindi so bari to yala molbe kata ko ke kanne the diaspora people will ba kata kam bakele na understand but yet still kam man fa wala nyindu ko ni initiative dole fana man killing wala tina we are calling on every single person me mobe ko man kam mobe dunia dawdrandi mobe gambia dawdrandi isa kata no le yakuma droke ni sain ne bitama right now ben jibe kande anu lafta ko kodojo ben dul jibe kana sain thing isa kuma droke right now me no madile la me moto dile la mo me yalo ko isa kodo kino wala ndio kodo kiyaye amari nyimba mexole le kodo yin ay fude amari nyimba sa adi mbarum sola hajefili nakuma ko men fodro afana samuraka hajefili gona samuru nakuma ko Suruh akang. Ni pada diam. Taga umbe ko Apa dia cakap? anda fa nyana mane banu nga nyana mombe ab girenati ma mo karre gode nga fay ada gode nga wutuke no kudi habi humbe no nga nenga patike dangani iyanda gode mbakani nan patike dema afay ada hoya fay ke nga kono kundu ketaga mo seresu angala way kolundini o ya gande ya gana suma angala way kolundini an sere ngana ni har base angana la fi atugana dangani sorunga yere humbe no gatun ini no andi nan digamu annan gode ke anda fam fi ke fam kunno ngaye o yona medema o ka patike den patike ga birene mo hombe dena hummane sere dan taytini kar sa enda patike aba abireti gode nga abireti kar gode tongun sorunga hatana mashallah sorunga hatana UDP sonin kara hatana Gambia nun sere suga ni Gambia angala fi Gambia gayenga sembe bagan fo bagan UDP ndaka nga ya gana ka fi ngai okinya ya ayam ko na kita ombe la tuna magabo to ya su ya gana omme de ma nomba ngai re ara nomba ke ha ko nganga la wa ombe ko nganga na ke diga mun ka na manga na ke diga musu pada na ma andi sali alaji so am sere so na hirindi sasana kundu na finu mon o wona amo ko nan dan na faham okay ana war abana gaba ke aja fili ela kuma kawo ni ya da bake yemen fo ko to very well mbar musuma fa lambe jam fa se dia mo ñu fa ni surwa kan wala Okay, assalamualaikum. Semua mbokk olof yi setulde wonde dina try. Li ñu wax fi de moy UDP at 25. Last week dañ ko launch on ci office party leader bi. Legi dafa melni UDP dafa am 25 years old. So that 25 years legi dañ charge yaa ngi nekk doom depuis UDP taxaw ba tey $1 ngay fay. $1 boobu noonu soo ko calculé ak 25 years mooy $25 ku nekk loolu lañ soxla doomi UDP ku nekk nga try fay boobu noonu because lu ñu sentu ni mooy campagne te xale yu bari ñoo register this year te bari nañ lool car mashallah dañ need t-shirt need moto su ñoo dem foog ñu jëlal leen moto jëlal leen t-shirt loolu yëpp mu suñ kaw léegi parti bi amut xaalis boobu xaalis léegi lu ñoo def daal ñun ñoo war a foon suñ parti bi
mu dem ci kanam and secondly ñu bañ ñeneen ñi dugga seen loxo yi suñ sponsor yi because nit soo ko bàyyee mu sponsor la ëllëg yow soo nekkee si nguur gi dafa ñëw pour yow nga fayal ko lu mu la doon jox léegi loolu tax ñun doomi parti yi dañ gis loolu dañ ko bañ because am na parti yu bari fii loolu daf day nekk seen problème dañ ngay yaakaar kenn kooku ñëw spend xaalisam su spendee xaalisam suñ amee suñ government ñu ñëw di ñu wax ne maa leen sponsor woon da ngeen ma war a def lii def nii ñun bañu sponsor de wante dañ ko war a limite ñun doomi parti yi mun nañoo defar suñ boppa suñ ko nangoo te lii $25 bi nekkul pour ñun $25 bi ñun ñëpp la doomi parti yi ñëpp la te $25 bi dafa ñëw pour stay even set yi sax dinañ ko fekkee loolu lañ bëgga loolu moo tax ñu génn indi xalaat bi pour ñu kool suñ ñu nekk diaspora ñu ngi leen a taalal suñ loxo ñu jàppalante dimbalante te na dee def lu bari fii soo gisee ñu soonuñ yéen la da ngeen a suñ loxo ñu téewante jàppalante ba luñ nekk ni ñu succès buñ feel léegi nekkuñ di ñaan sarax de du affaire yi sarax dañoo lifin suñ wargal la pour ñun doomi UDP suñu wargal la pour ñu def ko léegi maa ngi taxaw fii man maay vice président si UDP at 25 léegi maa ngi taxaw fii sista bi sa wax boobu noonu rafet na masha Allah lu ma bëgg a wax fii mooy ne comme number yi yoo am ne soo bëggee call number right now or even after mu nga communicate with any of these people mooy number bi 7255494 7255494 Omari Willem Salichamti Salicham not 725 760 they are wrong 763 is wrong okay 763 7100 763 7100 okay then 763 7100 763 7100 Willem Salichamti Alaji Saw ni lefta ka commandi Alaji Saw na number mu 738 7771 738 77771 7387771 wala Alaji Saw na number ti me ya lon ko atlam the treasurer of the organization me ya lon ko atlam marlum kodola 7387771 aja fili jobate me ya lon ko bal musuma men fana ya lon ko ben fi num jande atla number mu 3125229 3125229 nimbe mo mulet me ya ni moyo kol wata wati iba ma nyol ba me sola ko do nyin abe futala ma nyame pa alu sise o fana mola me ya lon ko abe ka fo nyum kono le ni mo ya call ya communicate ko do ki ay aba me sola le ko do nyin futa dulato anu jama ni fana ba kala mudala ko ba me fana ba kala mudala ko le ko do nyin ya ki mission men na be futala ala number mu 9802279 9802279 9802279 pa alu Cissé wala number mu walti 9802279 Yankuba Dramé afana mu molti me ya lon ko afana be kafo ni kono le as a key advisor afana ni mo ya contact anytime concerning about Kodijo Kola ba make sure la ko be direct la le ko do nyim ki la nyamen anu ne ko do fana ki ba make sure la ko do nyim ay futa ni ko futa damento Yankuba Dramé number mu menti wala mu 9805539 9805539 9805539 Silfo Sonko afana number mu menti wala 2885588 2885588 2885588 Mr. Daba Job afana number mu menti wala 774 8244 774 8244 so you number yalon ko isi contact no le sign 10 if you contact any of these numbers right now imari nyol be idam kule mal ni number me yalon ko ne dialete
momo ñu nombal commandi ilafta joro kala dron niya foy dron e ba fole le be joro ñu kala nyame then it's very important banko diwo o kafu di me yalon e mo judi bi jumlati akuma ya de pour yi ko do ni ta ya jo ko men na fu nyame man ko men ka ko parti be hata jere man tara hata jere bari ko men tol ko abe bede ala bake parti diwo abe ya jo ay contribution o keno ni parti o kono le so wala tan to le na avenue open na silo wala parti diwo be e ba yelo ko samantara sisoli ko non ka ko yes ndala ka UDP samba ndala silo wulila no wala because ni yes silo wulila ba folo ko yes ndala ka UDP sponsor dafa nan ka UDP sponsor because fana fe ka UDP ko non nza fono ko anin diwo me ya lon ko nen diwo me ya lon ko karan lula e wala sato afana mo modi me ya lon ko ka kodo jo UDP yel so ba yelo ko this mean mote esanyo wulila no mote sanyo wulila no ka foko ya foko ndala ka UDP sponsor so wala tina nga fale al se ni nombal ko mon non nombal mel dialla an se murno nombal kan ko tan kala kan nombal ni ta ke dialla ko tan ke mol mel yalon ko be la molo ke kan wala al se nombal men ko man no pour ka joro ke no ni molia al se alaji sawana ko man dino le alaji sawana la nombal mu mendi wala 73 87771 738 7771 738 7771 al se aja fili fana commandino wala ala number moment wala mu 312 5229 312 5229 312 5229 al se ñu number fana commandino même Mohamed Lamine Fatajoti Mohamed Lamine Fatajo atla number moment wala mu 788 7111 788 6111 788-6111 Mohamed Lamine Fatajo 788-6111 788-6111 pa alu sise ala number momenti wala mu 980-2279 980-2279 980-2279 Yankuba Drame ala number momenti wala mu 980-5539 980-5539 980-5539 Yankuba Drame Mr. Sirifo Sonko ala number momenti wala mu 288-5588 288-5588 288-5588 288-5588 ala number mu wallet Mr. Daba Job ala number moment wala Daba Job ala number moment wala 774 8244 774 8244 774 8244 774 8244 ñun la mu nombal ti mel ya lon kon nim momo any of these numbers command ya ñun ka ko do je Kenya ñina any of your region taba o dawtron limbe ba mek solo le mari ñing ye communicate to the right people ñanda ko do kila mele nañu number sol men diala so même fala mol mel ya lon ko al ben jibe kan dina dawtron ni ala kata dron ali ala ko do ñinjo das moni lulemu isa jono ni la family be no la momo das moni lulu ya mol ya lon ko be diaspora fana al fana sa joro ken wala any of the ni la any amount manjudu amount la bayro ko kabin 25 ni momo ndi yemme la kan dron et maria la kan bon lafta kam même fo momo mo be ciow pray ko wala ñundu ko wallahi momo ron di ya lon ko yekodo joñu ko ñun to alon ko la ko do be fudala be mol tendula mol mel ya lon ko kabina initiative fo ñun commence e ma ñolu ye ko di balle kinam anen abe kuma la pour na wol do ak no le jang membe ko one of our brother me yalon ko be America Mr. Bakar Sao atabe America le ay $5,000 la kinam Mr. Bakar Sao abe America banko le kan ay $5,000 la kinam ako anala dimbaya be Mr. Bakar Sao so o mu couleur me yalon ko mo nyanda ko tank bakal Mr. Bakar Sao ay $5,000 la kinam ako anala dimbaya be yalon o mar yakata ko di miss okay and another brother me yalon ko afanan kadala bala be ka fa Mark Sao mo be yalon Facebook le Mr. Mark Sao fan gena mo me yalon ko aka mako yo ko baka UDP ko le bani afana dalasi wuli saba ay wala jo ay wala kina anu kabra ya kina na ki groupe ko non anu ka fo be ya kalam to jala
ngala so wuli saba mak sawo ay wala kina atabe ankal ken banko la kam so woto ñimbol me yalla ngoy ko do kina de membe ko Mr Bakar Sawo ay ko do kina anu ngabra kina ala ko do bi fele be silim ba fo la jam Bakar Sawo anu Bakar fo ya londe because na Bakar bu groupe ñu kono afon na ta je aya confirm ay ko do men naka mo job oto namera ñu ko is very transparent ko ah 100% transparency anu muta ko nanke anu na bro da fanan ay ko do kina Mr Sawo na wita e Sawo e fo ba fo kan e ko one man fa ko do kina from Spain e sa fo no mole a jele kina ya okay sir fo ka fa nyamin dron ni mu sample de taman serol de mengalon ko na flo bola karaw karala ba jala ko na flo ñing mamira ko mo sa hakli fula soto ka fu ko na flo ñing amam futa nyama wala abe dasala silokan because na flo bota momo la karola na flo be dila momel la e mo dila nomba fota jang na flo kita nam bantala amanke banko kan de fabo nam bantala ndaw mari bulokon na flo nyata fada be teme ara menga na flo diala ya di menna ala responsibility ne mo ketela nomba natina gos groupe wala be jang WhatsApp group wala yelata UDP at 25 la bank account wo yelata pour diaspora zambane momo e joro ke diaspora ila nomba kadum wo groupe ko la straight ila nomba e dunge woto mo ye amount o men kina ye contributor menna na ka dala silati ba akada mo dal mo lu lati ba akada dal skemelati ba kanyanta wala la ba abadun na groupe ko la kaje ko ete mari ete men be Europe bank card wala America be UK le o be wheresoever ila tolo follow be register ila tolo follow be dunda groupe woni kono den ila amount of money yemen jo ko do fana na dunje to fana yela ko do witness ka ko ye ko do di menna afata lay e be groupe woni kono automatically membale muti groupe woni kono yalon ko ila na flo nyin sikan tije so wo kamala menga na flo din tafana na bi wo kata alaji cisse lati alaji cisse adabe spend banko la kan ay dala skemelu jo ay dala so kemelulu le jo ata fana be spend banko kan kala contribution dala skemelulu bara fana ngamira fana dala skemelulu brana ta dron adunda groupe kono le ata fana nomba fana dunda groupe kono le afan ya witness le afan diam tale je fana so wala bi je dron comme nga futa dron nga sembe diam dantal sementu ya wala nyinti ko ni initiative nyim pour ka ko nyim bambandi kay dandi mo la ko nyim boxol mel fele lo ren teng boxo lembe sura nin ka boxo men amount of boxo men be dada ngamira ko abe kola la bakere santen pour nga be dada because ni aji be nyim boxo ni ko be nyim be dada santen because region Gambia kono ya soto ward sol ya soto village sol ya soto e ba jala abe kala lot of boxes leti o kamala nyim boxo antel ngaji be membe kanyana intel fe nga calculate kaje ko box tower santen lafta wo dara pour kaje ko consequence men bebe Gambia kono jang wol be sa soto no bare do lalbe word sol ni village level sol be need lim box sol lani bare santen nin kombe wo be mala wo naflo tembulu flo be naflo ni la abe kole ala wo kamala na tan kan fay ko momo isi donate no box sol la ni box 15 hanni man naflo di kafola wala hanna tay badin ne be jang e badin be Gambia wala yete fam Gambia nolti imu kapinta imu welding man ne whatever it's mol ma ko no ni box sifalto ise fan swani no e fan sa dada no e fan wala e mol so men sa dada ni e si hansa sa contribute no box 15 sur la télé pro la min be so la box so la isa so no bar ndele number of boxes même mun na target den la faka mendi ngalon ko mom siroke box so sur la tala la min bela wol beta sotola no bar momo fanansi la fano boxola abraman la woli so kono hansay so kamala dron nga dandim fo dron wala mu nyinti ko nyin dal si mon no me kala kuma fo amanke sada daniti comme bayo sonko ya fo nyami tumando bi je dol saje nyaado ma wo manke problem ti because hanama de idunda koko kono e ba don ko nita yake menkama modol jerla dol bajala nyaado ma atel yake nyami atel ya wuli menkama ni mente client bare même toñati dron ni UDP la 25 initiative ni lotan ron ka transparency ni ka sabatende banko kan ka sabatende UDP kono ka samplo yidande UDP banko mon la ko pati wona tamala ten parti dol tamala ten dunia la democrate bankol kan
isoxita ten ni ajibe ni small donol mel yalon ko be jutla ba ñillem fonte mel yalon ko ike mako no isi wuluno yeke fem bat ye ku ba ke la patio ye katar ko e man julo di kan e bari mo kilin mando bi ni ko 10 million francs mo kilin si 10 million kenol bari mo membe 10 million kenol imagine wo mari me 10 million ke ay muna expect in return ima wolo so to mo membe fen do bi jabe fem ba kela bara ay fenne soto ala miriato aba sulari menna pour men nyanta murla kan faabe kala fenne de nalla masa kunana da faabe kala position natiba faabe kala na ata project le babula be l'Afrique men dundi biya ko ay dum o nyaadi mo par asfen expect men ngalon ko ala tawla la industrie wala kinne ko la fa sample set la kaje ko comme bayo sonko ya fanyama hani dena non si dunno nyin initiative konole because itamari memba joka itabe carte fayola watol itabe yalon ko sita carte fayo idin sita la ba idin do biye fa men ngalon ko abe susu kana man si ala bi ya carte ya nyin joy nyin 25 joy boxo kono idin nyin fana hanna menta asa siso lipano ndel fañol le nyin patio men felenti membe gambe bondi ndel fañol le nyin kiteng bar haninte men felenti nte contributor bi wato men na ebe nyin 25 ebe nyin patio selen lana so nyin patio bi na wat men pour kana mara lola nte dinne men fel man si carte fa lo wala nguluta wo sande bare wo sang nyin fan te fa e joro kenyel so mu fem banati comme bi mbe nyamen teng na modol bi yentel la alpha dol jibe ke siso lipa ppp masakundala because ye doku kendol kije idon ke siso lipa men yalla non ko ye banko nyenta ye banko bondi banko wato men pour ka banko na di jawar la masakunda kono akolata bakele na alpha dol je men ke sanjal boja nyolti ye bata ku baleta pour ka nyim banko selendi so ni wol manwo bata kenu to nun banko na gambe banko be men kono binti sallaw kono wo kamala bi sanjal boja nyol dingol eni mama reol ike siso lipa la wato ika bragle kaje ko itol alpha wala nyim banko bon adu wala mtonya wala kana ni initiative is very important mo ye fen binkel ye fion soto ya kenyum lato e bi da dunda banko do ko to da dunda banko la jihalol kono be ngalon ko banko be men kono be ngalon ko banko murundi kan komale ilafta ka wala bondi pour banko ina fen kono men mun na samo be da men din na samo ni na mama na samo assalamu alaikum abarka bake Mr. Alaji ila diamo nya sinada baba kele ya kuma kawo min fo kuma kawo nyin is very clear senata bakele comme mutan na kuma la kandoro anon namena wala mu ko beti anon nal no ko na brother be janne Mr. Fatajo atelemu the president of the initiative so wakamala dron afana mo moti me ya lonko be lafla afana na idea mo mole comme yen gamem fo mole to wala min ko wato be mbulle fanan wato be mbulle ansang pour ka joko mel man joro ke but lafta mem fatajo mem fo mole wala min ko kabina initiative fo ni commence min fatajo avec abdaka nyaadi le mulbe joro ke kanaba in the local communities and the diaspora lafta fana ye muro assalamu alaikum be gambenol be kontona be Gambia and Gambe Bantala be His Excellency kontona the Honorable Lawyer Ousainou Dabo nimi matolon savori His Excellency Lawyer Abubakar Numukunda Mbaro Ousainou Dabo be kontona be la executive be kontona be Gambia dingul be kontona min be kere Gambia din kendolti mbal be kontona ani mil fanan filita mbal kontona prasina silokan ni initiative for sirifo amanjam fa bake the right honorable Ibrahima Fofana ni kachana tan kan just ka sutiandi afombe sirin jang ko bankol ka kele kanyi initiative folke ka fonke e fon balundi patiol ke fon balundi ni patiol jube America nyol kata Europe nyol kono kaje patiol ke fon balundi so kabini initiative fo ina launch party leader ya atare fonga ya fon swandi ka jo ala dimbayal be ka jo amamadul be amumurul ka jo be so natake kukuma bati banko kan silfon ko kolso do dulal beto Gambia fanal beto ikafo wati juma la bina ja bari yala ita wulla ko kata ko nyama because kodi ko be ya lonne akake nyame so walati ne lafta ko nin ko do bita fanan ay jorobe kala asa dungulu ko economy ko patio nafala
because in joro nyi kuma ya fonu nyame nga bulala kuma kan wala no manu sainte oto patio sulota kujama balala anu fayalo ne ko sain kana dun kana be campagne wato ko be yolone anu campagne ani ko kata anu nalo na fana ninju wala be kelola ni mimbe nyola wala jawata ya jambeti oto sulota kodola le kam fam ma ko mi yalon ko amanka dro ko kodoti amanka kodoti mi yalon ko boto bulu kono mi yalon malong because sainte joro bi da kanyama bete yare ni sab alhamdulillah especially the greater Banjul area be nyamenten boxo bi da kanyaming UDP activation modul fanang mi yalon ko within the KMC like let's say Serakunda West constituency news wandi ol fan be kalindiro keke faye because naje ko each constituency lafta boxo lale but coming na treasurer ya fanyame boxo to futalon ro worsol beto ata futala fanang sob worsol beto no but ni mi se fan swandi no yemma koy boxo to anisan lafta le boxo lena because tol symbole boxi ta woro da male da no mi yalon ko lafta kata banku be tamo de kumpa boro la lafta banku bo kumpa boro ba kala tili saba wicholo kono tili saba wato nyin kono lafta la ko na futa di regional bema all the regional bureaus in the Gambia mi yalon ko mena official lonjin kalaje an be bula patira structure la noma mi yalon ko kodo bi ta kanyame oto nyin kodo de nano abe kono kono ama wulu fa ayajo ni sa jo na ajo ite ne din tan soto o dilul ajo muna nan ka foko development o minti to wabo kam info you don't compromise for the present and for the future because here we are not compromising for the present and we are going to cater for the future ibe future cater nyaming ibajala bi mo min bina soma sinin ka fona sinin alfalu dala kam to be dindi yari ko fala atolo soma alfati bindo fana ka fodi no le ko atula soma alfa o soma alpha is a continuous present you understand continuous present tense lo mi alon ko it akatale fo dunia be dana damento it's a continuous tense akatale fo dunia be dana nyamen so to me minkela comme no fo nyamen soma alpha min bina ba jela ko patio mimbe United Democratic Army Gambia o don do bela ko ndo patio kono le ndo bela ko ndo o patio nyin kono le kay Gambia bondi dinko kono because ka Gambia bondi kala dibo kono Gambe be karadibo kono o karadibo kambo samba karamalola sainteng ibajele ko itul beyo kala man kala alfa dam mati baytul fandable de jele because ila alfa ya joyine ye koloni joyine so itul fandable to kono be kuma ko len fala Gambia neje banko developta ika alka America min fo America ñe America developing de ñing kay ko lindul min jo itul ka $1 la jo dol 1 cent ñol $2 ñol e ko le jo Angleterre science and thing ibe banko min kan ibe competitional or the Gambia each constituency or region atul fananda ka ke nyo seyalti jumala tabe seyala jumatati naji ko sodoko he badi bube min bondila Gambia dulato bondila biko badi mun ko le fonyel mbadi mun ko iko be min bondila nyi ko lo $25 so nyindo iko ibe 100% itol bolo bonda dina ka UDP so sala kulo sa ndo ko balbul sala kulo do ko babe ani kiyankol malal be jelle bondila because badi munkol ni contribution badi munkol la ba ke kam volole man ki ankaje man sara kuleje or sara kol alning ki ankol do ko balbul UDP fele ala UDP fele because ko nyin na kenya men parti leader ya jele sukuda lari la hidoni de damento wodo nyimbe la hidoni korol niaje ay boxo ni sikanda ko gambe di wol be ali alfans wandi ale dal simoni lul ke jala ke kam de dinul. It was so emotional when you stop His Excellency the President-elect on the road on his way coming from the European tour. You understand? You request that when he becomes a president, you need a transportation for the students, and he's going to do that one. Abo kelele. Imaya fala dia bol konoko. Ndasi moni lulo or albewe njola alakala karamuto. Ola ba itanda lako ado student lako. Asa fundino alena aliyati the president lako. Na school bo hole anabakela labadi lalal. Because aliyati ndasi moni lulo jole. Science and Gambia be pata min kono in das moni lulo be Gambia bon la pata kono das moni lul killing ma fo de sikeme jo ko das moni lulu o be Gambia bon dimbo kono ka sama karmalo kono wala Gambia non mo be diaspora e no mo sol falen al dukari anna nyoma koy ba kan defne diaspora ka kata bakel mil be Gambia nyama ka kata bakel wala nan ko mo to randi das moni lulu Gambia ko do no nyininka ni de sa min keno je juso wata sa min keno je bu ko bulul man kanyang symbol man kanyang oto na fana welcome le so mbafla mole ko regional le ko mbe Gambia jang allié compete diaspora fana mina bla ala diaspora chapter sol fana no mala collection be kala nyamenje o fana tumando
mi mata na media la and communication la and treasure la e bo kacala len ne janni ñi watu ñi watin kono ka fale ko Allah chapter sol albe joro kala nyaadi le fo ko do na futa UDP at 25 ma we o bebe kala le bo be folane a Kenya nal ya ko ñi datale and ko ñi bidaka in transparency wele wala sabu na alpha ka fo fana lon ko ma jang mi kada council of elders mi kada na chairman bati honorable Ambaraka Job Serekunda West consequence la kiamano bebe ñin kono le banta kayra ñol bebe ñin kono le mabo tour ñol bebe ñin kono has advice because mu dinne wolete pour ka silo itandina pour ça idande mo le ko abida ni bul tara mbulol minna so ro UDP mu kafo minti mi yalon ko do dindon kala mo na alpha la wala nan kata wala na pati leader ya fo sukola la to la hidoto ay boxo oto mba dani la ko Gambia kullal hari albeya kata ale dal simoni lulu albeya jo ale boxo jël ni boxo kono ada aliajel boxo dabe nyame ni ko duna jang na fundi wona boxo ni tinya and boxo ni transparency no all the consequences in the Gambia consequences be Gambia jang kada de from Banjul Central or Banjul North kada fo fototo albebe in boxo so consequences be dawda albebe in sotola oto mba faale ko na nyam fan sase ni na bang na jibe consequences jwa be fostala bari ndela consequences loya badi bu ko itole be fostala badi bu consequences be kono oto malo sankay consequences ki amanul alla boxol fele alla timo fele na dia ale ata mebala me wulla nan mi ta banko tamol na executive bi ta banko tamola oto mbasula alen ka fu duwala fona hamo mi soto inshallah ala so hawo ma fa nana ko al haji Abubakar numukunda mbaro Usenu Dabo masayatala no londe bari watala be ni kat ala kalendiro tema billahi wala taala ata bayla inshallah ala ya masayandile oto pour ko wat o kalendiro pour ko futandi because a fama ya fola ko abe trifula dila gambe no la wolum na kontano ke wolum ka sewa itandi gambe no la trifula ba sabanjao olumo o banko do ko da ale tax min diala oluna be la hido nyin timmande la anu la hido nyin timmata Gambia Allah la hido nyin timmande das mo lu ala jon boxo kono inshallah ala baraka ba kanal badi mala muhammad lamin fadajo abaraka bake Mr. Lamin Fatajo ila o diamoni betala baka kuliyata ay sembo soto anu na fam ko diamoni nyande kala wala nyama Mr. Fatajo ila diamoni very strong ila diamo kono ya foje ko ala usenu ko Gambia karam to dinimo ako nin Gambian ko le banko sika ya diala ako Gambia karam to dinimo abe menkele Mr. Fatajo, this is very important because for example say yam woni lule jo dala mo an lule yo la jo e dala mo lule menta ya jo o dala mo lule lon ko me ya lon ko ay sembo dila no ko denke ite me ya lon ko e man si carte fa fo mala right. So you see how UDP is giving right to everybody. Kajiko, you have ownership of the party. You have a voice for the party. Moment ya longo emansi karte fa fo mala eko ni mon lulo jo UDP kono ya kamoso do party kono an mol me ya longo sontale yes an me ya longo e man karte fa UDP ni na bankota ifuna ya kamoso do bankola ko to yala bo sai ownership ya longo pour yesanyo wulni no ala. That is what you are claiming. Eko ala usenu ko ning Gambia dungule karte o dial Gambia dungule hatambindi karam do dinnomolu abela taram tanin na sonde ndile. This is very important. Karam do dinnomolu tanin na is very important because najal nyum masakuna nada fombete momo kon ya jembe boss kotol mel tudang fombe bi mel kon the same bossol na karam do dinnomolu e ka takara moto wala they struggle pour kat adoko wala the days like today karam do dinnomolu do mantano karam moto because me kata tuba makalo be kel motol bodo jang motol be tara tuba mol monta do ko no soko karam do dinol so ya mera ni matara num for example na banko bi num mansala bul mansama ya lon ko you really care about us karam do dinol la boso ya la moto ta le ko ka samba any on a mission na wo mo nyele de pour ka karam do dinol ta ke samba karam mo but akuma ta fana ala usena diamo ko na men fana foje akon ning UDP masakuna nata meseno bunda yiru wandila ida me ya lon ko ida mesena lalet right ibe wulo ko ibe do ko la ala yusenu ko meseno so nan le nyaadi le
the modern system of agriculture. Nungo modern system of agriculture. Wala mko sambala ko mele alonko e be seno seno la mole comme nani jamano la bang seno bunda. Membe ko tractor, membe ko the new irrigation systems. Ala useno ko abosono na sanalali. Pawatidal akabo sono na sanalali. But saying sanala say o Gambia do Gambia di mo marandinti. Say UDP ko that's mo anilul. Pour you find you are a member of the party. Anima jo you are a member of the party. But ni ajo fana amuta mari kibiro the party ko. Ni mo money lulu jo. Ni ma jo is not a problem. Your vote is important for us. Even at the man katosoro, your support is important for us. Another majo because nalon na ko party do men tan ko jola ota lonko amasoro. Ndalata wala ko parti do parti di nya jogo amanyo ko jo alon ko amang wele jabe ko jo nyame amang wele jabe ko jo nyame bar bitum mama fanam beja madame Daba Diop afanam beja afanan se diamno mole sura kawlam bam mo kawlam bam asa diamno musoli asa diamno musoli musol me yalon ko be jibe kan e be dunya da awdron dinde e fanan ke en kono ka fo ko abe ko mala la pokañ ko jo bari atul meta pati ko no aman ke biti afam so ya fo sura ko ko ñi ñala ba asa bismillah abada bismillah assalamu alaikum mbal konton la altonal konton ani UDP be birin jam fo koyna birin katon fo koyna be konton anu be diam la musol to ya la ndingol ni mamaringol mini be kala sama alfalti yin kodo niaje mbajo la majo pour ko kasadale dan diam la ya fajan majo sada dan kula nga kani nga nyo jube nga nyo kani ngala pour bi be banko sambala nyaato sama bayri nga min londi ko sama atirebe kala na banko president wotini Allah taala kiti taala ndum ala ngaje ko ala kiti taala la paret wayni ngani resoto banko e akoni aja e fonyo politiko la lafta minna Gambia e ay woje wole atina mam politiko tunoji kanta e Gambia la koleyaji afon la ta Gambia la koleyaji ayela Gambia e koleala pour Gambia se pour Gambia se keno Gambia te madame Daba essentiellement demanding nana kola follow soto jang me ya lonko abe commando ke kana all the way from Germany atabe commando ke kan sansa mbading ene mul so nyokonton aning ila hamo moment bismillah yo ba so kontelo lamin konto Germany ngal be konto ngal UDP dum be konto sokatel ko linka mi ko be do ko binal be kata ko min banko ba mo ya recognize ngal tendu ngal jara so al be minal si wakil bake do ko nyina because me temomento banko nyime temomento comme mo be al na temomento sante mo ndi sembo se fa no se fa kata no yakeno de do man radie be tamadou ala be wulo ko no bara hakilo fana be biye den te programme ko anda UDP programme on kebe la sante be sek sedi la mo kam mbat la mo kam minto den ka UDP programme on kebe ko be mo ganda awna san be moy kan yo so yo ka so wala mbal tendu la mbal programme li jiwe kan ten sante so mbaji ko aje ko be 25 fon ko na for régime minate ama ko boxol le bal bulo ko di ja boxol be jang yes yo so maron tundi ngalo mo moni turo tuni ketala so ko no tundo ni lafta fana comme alla tundo to je sa kinoje lafta fana lafta fana ni akina for example yakina na nombal mel foye ni akina any of this to ni akina tena mba make sure la mbela no groupe ko le groupe me ko na wole yele ni akina alaji sawna fana mbela no groupe ko le pour ya confirm yokodo nan kam mo men kina ho ko mala ba tela nomba comme wala muy kan ko mandi nomba mena alaji sawna la nomba mu nomba lati mi alon atlem trosorati atlo nomba mu 738 7771 alaji sawna nomba mu wolati ni ko do nyinki alaji sawna rek afana ba mix solale be lon nomba pour la groupe ko pour mo la faham yokodo nan kam mo men kina anu ni fenka fana commandi nyawuru comme fana commandi the same thing
afanan isa ko do kino ay anu ne ko do ki ay fanan ya mixo ay la nombata ya bulan groupe ko no pour mol sa faham nya kinan lamin fanan be lamin fatajo afanan nomba mu 788 66 111 788 6111 so any of dol momo din drong ne ko do kinan momo din drong e ba jalo ko be la nomba pour la groupe ko pour ya confirm ya ko do jele kinan okay comme ya benyam ro mi jero bari nombal nyimbe siarale ko bi nombal be muta ko la barbutu etla no manyi say already ngo chef na funo kono bi jero ko la programme on keji ba la letna de kamil ken kebe jibel da programme on fe mo kanda so dibe activity fana kono comme ni tara outside like bachelor ci balden katro alla programme on be follow kan you know alla in tol be an alla in campaign time on ko registration team be mo be problem no problem so bari by end of this more like next week then be kunte be kumanda le nga karim tulo nyol non la konta ko nyoble brama sane franyol non be la konta ko nyol comment lo la man mo be mo ka media di amula so ndel man kit ba man di amula media bari nga mo la no e ngal follow up you follow up anyway any activity fe mo kanta da numero do ko na ka na khaju be mo gambia yan 4 december kay mo be la do ko ko ngel ndel brin 3 years jot na wato ni mo be konta ko mi ngal karim tulo nyol di so ka fen kino ke bra on kala partition mo ay bra sane ko man so la fay contribute la ba mal be kanya bal ko mi mo ka tenke baake so ko mo be ma ke media di amulati bar buto yeno mo mo di chimin keno so keno e chimin en kore no na bol bi jeno ko fambe en ko jenga ID card ni mo jama leje pour bodes card dawol be kedal so bar any by end of this month like next week then akre nyaaw ni tebe ko man ba so ko be no mbako sina no machine ko to plan kontal de no baraka bake ni konde baraka bake wato dron no fo dron momo ko do kina wallahi suma wallahi yakodo kina alon ka be kana hani ma awanjare kalkula nyaa kai be la mo kina ko hadabe kato minal bal hajo be kato min ke kanin tinuti je ino alte alfa mbadala nyina ya sa ni ba ko kanu di dal dagala sal ba ke ba ko kanu tati inshallah baraka ba ke waye be moyla thank you very much kola ila kollo nyin kuma da bakele badangulu comme na fo nyamen doron momoy kumandro ko fanan be time di le primary nyin yela miro nyin fo yela diamo nyin so kola be nim barla bake misa konte ila kumandro nyin we are very happy ila kumandro la comme na fo nyamen do momo ya longo yekolo kinam any of these numbers to any of these numbers na meldi make sure ko kodo nyin be futala comme na fo nyamen na broda Bakar Kamal Bakar Saw atabe American bank wala kam ay $5,000 kinan baka bay $5,000 so nyin kinan na nomba blo groupe konal anu ala kodo nyin abejan la famla ala kodo futa da kafo mul mole Mr Mark Saw afana molem be ala ko Facebook mo bamandi bala matje mol be ya soutele afana $3,000 kinan atabe Angleterre bank wala kam adon kabla $3,000 so nyin kinan na ma $3,000 mo nya futa da kafo mol koli and then again na famlo ko anola Mr Alaji Cisse me alon ka be Spain banko kan afana yokudo kinan nanum Mr Alaji Cisse ay $500 kinan kabana Spain banko kan na kalam to ko afana na kodo ni afratale anola passing also afana Angleterre banko la kan ay $250 jo ya famle mala no many do groupe ko no flo but ay $250 la jo be alon ko ala bolo kol jang ay $250 dinna ako pour kafoni so obviously momo ya lon ko yekodo kinan for this initiative 100% so for ka fo ko kolonya be fudala kafoni male mama daba ifananse musol sa dia musol to ya kafola ko mo diam ka musol to ya minna pour ngam sol dane amanke sala danti min $25 ma fo 25,000 ko $25 ne momin sajo min tambita wala alhamdulillah ka tunga kele pour banko kam make pour ngamuta mbakelam fansun hajoti ko pour banko ani UDP nga nyo makwe lafta UDP la tadame fo ala saftan di woto nga wala dani ni $25 wala kabilin katon fo koyin diaspora ko fana ye bulo ka fujela ibera ngani el futandla ngani on min to pour na boxo e Gambia bela boxo ni bela boxo kan $25 so ni ajo e majo moy yajo e famole pour Gambia la polo nin na dimbal be nga momo e min to ni ajo ya ngani sto yajo
same ba fala alhamdulillah ya fante ka wo min jo ma jo mo e ngajo fangoli bayri in $25 na nyaata ko kontanta fako karamta dinde wala ko abaye suloto anda ka balafa hanin bi gambia karamta dinde wolo ime fan sawoso to no karamola karol bayri tanya karambuto aka koleyal adu ni be fintide wulula la bun kono momo ya ne ka fintide nyame aka koleyal ni ko karambugo be nen karambugo soronta karango diata nyawonya nin karambugo sorta wulula ka kontan ban nin karambugo binayella wulula kijol ke fara minika kumbwala asiata femmata na fo karango la koleya gambia la koleya nin ke baya wala je akot fo ala sa dema aka ala dani wala simani jati kendea afanan hamo mu gambia e minti ay wodo man dingo ke mol nyaaji abe sila time o minna mol nyaaji na time o sita nindo nata noto o fanan se continue no fonna sama alifalu o fana ye bulawo konto kon ngani danro ke wala bari maka sala dan kutide ngakele pour sama kam ani gambia sambanya ngake wole kam adun alhamdulillah molbe moy kanne moldum be la ngani futandi kanne dolbe fanses kan dol se fanses 5000 na dolbe fanses la 500,000 na dolbe fanses la 100,000 la dolbe fanses la 200 la 300 mo ngani min noro ne ya futandi ila nombale be tarla jang anito wala dumbe bon dunna boxo kon pour bankoy otombe duwala nte fana mal kono nte daba nte mal kono alfaleti ndum mal kono ndingol lamu anim mamarngol wolle bija otombe min duwala fo 25 fo ala sa sambanyato fo ala sa kin 25 ala yo ke ni ala sonta nin lawyer Usain Dabo president o min kanasi naita state house Cairo kon min kata na bay president Francis Sali Cham mun kontanta la ko la baka ka to ayen jibe a kunye ko ina yake ni alfati yake ni advice pati yen kon nda baka de am pati ko na mon na man ta de am ko pati ko na birin dum ta yuri pianin dite bara alhamdulillah nga ala tentu nga nabi gay nga ala tentu kontanta la ko la kontanta yin Sali Cham fana na ko bari tun kadua hanin salta sun tun kadua yin pati ala ya sambanya to dum na yin 25 nse fen soto akono nse fen muta akono min tambita 25 nse banko mana fala de ngadi alfala aya fanna fa ay banko na fa ay gambia na fa ani na karambon li na loptano fo in 25 se mako ro futan dum bel wala ka tantira kumoti mbali konton na mbali jay ani fa o che ma bijam min kata fata joti bare kelo mi ala manti okay abaraka bake mama me alon ko wala mu madam daba jobti ma fole ko abaraka bake ila contribution o nyina ila contribution o nyin akuma ta bakele yemem fo abeda bakele ko ebe musolu kumandila e seda ke nyinto musolu nyaajibe UDP na musolu soro marsawol tole membe ko Serekunda marsawoto membe ko Latrikunda marsawoto membe ko Buva zone sorry membe ko Tebagas marsawoto Brikama marsawoto gambe blabe UDP la musol bejel be lafla ni nafana musol bel bejela kamben ka folu nyul me ya ngi soro marsawoto français fam bondi nole ni la ñom musol e kataage par ini melialon ko wala kane kanje ba janem bi da dron na anola ko la fana so jam badu nay diam fa be def la ko contribute assalamu alaykum kola allo kola yes kola ila fra diam la programme ko li ya ila fra diam la programme ko li bar ibel la moy kam ibel la moy kam mena ibel la moy kam mena bo la fala ko ye la contribution ok ibel la moy kam mena bo la fala
Okay, saya ibe parler ka diam ko di ibe parler ka contribution ko di. Bismillah. Halo kola. Asa bismillah. Ese diam no multulo be la. Ok, andana mun karo kasi alam bi kero wanen ko de wadu walo famo gralde o mi dal suute ba ga mbal folo kana be ngal jadon ko mbar ngadu ngal sonon kala programme o folo kende gele albe min ke kan kay mal ba ke kan ko dolo ne kay mon ko almare en albe so jar kende ala kono suute ba ga mbal folo kana be ngal jadon ko mbar ngadu ngal Bembo kan ebe kan sabala. Gabal alla programme ke kurim ba ken ga mbal folo gal jibel ngal folo ba bi on ko mata mbar bi nga nomba je screen mo don ko professeur ka al konton al baraku ni mal al bi ke kam banko ko ala se ga yudi ko ko mo mindi ala so o jikol ma fa alna la kata kuni mani ka na alfa ba min kada alaji usian num kunda da wote o abe ay nato min ta gambia ay ala so nato timandi la programme o ni commune dum ga min boda for la min kazala min boda jer don ton dol fana la diamo ma wara sarbutun la abe ay nato min wado bal chalu ko la programme bu kan ko wala ba bi dum biyo bir nga skill fon ko je skill mo to donc sa al commandika al konton na da ke mbe ke da stade din kilo fana de bari bu kero ala es fata jaw no fa wona nyola ken daga bi la fa mo bo jaw la fa ya je ñun ko programme o kuma da ba professeur fana dum Dakar ko la barka ba ke ela contribution no gala module fana be commando ke kan sai do ifana na lon ifana be ko do kala pour que malon be parler la ban pour que joro ñi kam indi dimbaya be Ok, no problem ko mi fana bodon mondo ba inshallah o fana da kala kudi miyan ko fana do ko le yalla dalwo to mondo ba ne sa ngela nomba alla ni muy fa la nomba di wala fo e ka ni be bule wala ni mu na nomba di bari e la esfata jo fana ko malino le la esfata jo fana na nomba mu ñunati esfata jo fana ko malino le la esfata jo la esfata jo nomba mu 788 6 788 6 788 6 amul madu nimbe men kol kan dron ni ka do yela nomba nyi yela e kala mo ko men yow faabi ko mala bakele ibajelo ko be kalle ko mo moy no ni akuma ndroga menna ni ko be la mo ro kala dron ko kolyale so do nimmo be commando kala dron e be la mo ro ke kan ani men dron be dal na se o fa e bajelo ko e kam men fon sa moy no ba ni ko be la moy la e tra la moy kan and the same time e tra diamu kan e bajelo ko ko ñulo e be ko yala mbulle pour ka moy roñinke so mbo fala mole mol mel yalon ko albe commando kala nalbe commando kala doron asa sutia alla commando sutia alla contribution mo mendi al saw fana muta al yafo e bajelo ko many people mo de massa commando keno fana ko be ko mala bakel naba ala jula se ko la mole be ko gam ko mel fa contribuer la ko di asa sa ko nole za ko nole no sa ya to ko an ko ala ko nek okay voilà nga nan nim sina no okay fine isa fono le dron sorry isa fono le plein dron fongo di mai ko eko namo ko mole ko man mole ko même keta fakeba bajoti ay ko direct line ne la akabe Scotland fanam UDP face à la banette ala fa joro kala ata fon ya na la family so ay ñinin ka wala then I left information on langa information on ko ngé fo da sign na fly text ke WhatsApp la then na information on send I send okay to wando bi ask no nya fakeba bajo Scotland okay fakeba ba kholi fana barka ba ke ya hamo men soto be ala dan na mo sa ba man sakal ke so ne ndi noy police e be joro ni kala nyamen because comme na fa nyamen non pat yolo ko wolem par bitum comme na broda fana ben fe jambe along is part of the people me along ko wolle ni initiative at le fon di key pass in mini miro ni nada
fana se mol konton aya fo mole afana miro nyin bi tato nyaadi le fa joko ñu ko kulor mi yaron ko ajande kala ba ko men na fa la nyamen afana se la faro ko bismillah master assalamu alaikum be mo be konton amel be sirin jang al donal konton ye ndewe men just like lafta kam men for briefly kame emphasize na contribution just like Sirfo FM for lafta kam nda se o kam marché to musol because musol be dawda ni mol fasa rek ni ala sonda abe betala because 25 o amanke ko dibati me alo ne mota jono la be ñoo saslale na 25 o ñin jo yo ni nga jo nka jo banku din yale UDP mu banku dingole wa banku dingole tam ndol len ka sustain o sustain ni o 25 ni nga contribute foko pare abe mol ma ko la fen jamale la campagne o kono la nan dol na suggestion na man kente da man na suggestion fata joñol bebi janne ba ñol bebi jam but 25 o ñi nga ñu assignal ibe ma fam al ya jo 25 but nga wara be ñoo tas la nga du marché kono nim frita nim boxo leta because bi fon dol yente ko le nga ngi fort fat ngoy ko fata joy no alaji no badina na fort alaji ma but contribution o ñi walen di key point be mu contribution o le 25 ni sa fen jono men siara 25 ti ya jo youthful fana mbal kumandila nga jo youthful 25 man ke fen youthful is early time sa ngam involve politique full time ye nte ñi no sotam den non fola mbal be kontonal to na konton master ela diamo ñi ba ja sujata atlinta also we are very pleased with you for coming up with such initiative comme ya fo ñami mbadul doron ko meli alon ko alben jibe kan na diamul mil fo doron be sela wala kam wala ñindi be même fo kam ni initiative fo ñi ñaaje nake meyatina nake wala ñindi ko lafta gambe dungo be yaaje ko yela e bulo dundile yela energy dundi mis ala je lafta fanan pour yela far ke ñun ko because naje ko UDP all and all from 2017 kana or from 1996 moka moy ka ko ye masakunda ko dole ta ye patio balunda pati dingol la ka patio balun pati dingol ka ko men jo lafta ya fa mole fo e ka ko men jo al ka reflect to the party la bam fa ko reflect to the party because najele sukuta men ke daje najele patio e mo ko dole fanan so wo mo ko dole ñu ala sukuta mitungo nya organize ta nyame fo mo lañ effort sol mo kañum ko dol mel jo fo wala atina bang ñu ko be possible na bang fo ñaadi okay anyway thank you very much Sirfo ela ñirin karo ñina kumara ñirin karo beti because na si ku jang be ñaaje be sirin jang mbe ñina fo ka molié ñaaje nga UDP at 25 initiate ta dalilo men kan Sirfo fele ñirin karo ke wala kan natara contribution o ñima impact shoton mi UDP be baluka e be tama kan nyame be lore structure men kan fo kana bula bila natara ko ni contribution ni ma impact so to no mbe bi men do be yin sio men do be nda sila ja because nda fota la ja woto ni initiative ni contribution men ke fo e be kana e manke fenti men ngalon kon tel jututala because UDP boko ko ni be même fo kan jan bi aboko ko ni initiative ntel nga inherit le nga ketal kelem because UDP bring 96 alota ñine ka UDP be lola watu men na alpha le ñine e contribution li ka ñu sol men kafun ñoma wato wade because UDP be lola watu men ko do table o time o be temo men do tay e wato yaya jambe banko kan 94 so jaro masakunda be maralo e masakunda men ya lon ko masakunda ni men sinyo sabab ko la demanding ngelon ne political party men bi ayebe ba kabir UDP na alpha le UDP londo wol ñala bare biri ya londi fanan ye ñin contribution o le ñin lem keta kolti ye ñin le balundi ye ñin le fa ye ñin le sementu ya kaje ko UDP be tala ñadi so it was for contribution on dion ñen men ya no ke ko ñoma ka dundi UDP fo kana bula bi dinel mel wuluta wo kono ye jere na alfa tata patio samba ko nyama waya kina wol fana ya ta wo nyama bi wol ko wol kam men dundi anim bi mol ka hani ka men dundi ite mo jam fata ñoro because kunu it was $5 dunde those $5 dunde those $10 dunde those $2 dunde but bi mo kilin kana aka 500,000 dunde patio ka is casual because ala fanko le mot mo kilin sina 100,000 di patio la yesual mo kilin sina as 50,000 di patio la ko yesual ka fol be lo dunia dawudan
Europe la dawo dan ni chapter level ora be mo be contribution every month e ka même be kaf ñoma abe ka ñim parti balun dala oto UDP la ñu comme ka fon kaf ñoma teng UDP ñu kele ñu kele oto sirfo e kam ñin ka oto ñin contribution le impact sur UDP naje ko ñin sukta rali soxita ñin contribution le mel ko teng be ñin mel ñin ka ñin da ka soxita UDP mo la ñam ela diamo ni nyada bak ala ya fa nyamente ni contribution no million ko be ke kante wala sukuta mi to successful bayren kabir moto la karola aka moto ta ka mol bondina ya dulal to ka joko mo kana spend moto ko because this is very important because if not bajalo ko mol be spend moto ko to so pour ka joko mol kana spend moto ko wala ya tinda patio ka na fulu ni fati dongol bulu anu fati dongol fana na symbol mankanya right na symbol mankanya so do nyum mon lulo me mba fokante is very important pour pati dongol ya so nyum mon lulo ni ya jo if anybody may alo ko pati dongol is very important pour ya jo Mr Samade Mr Fatajo emu fon ni kewole anu fele pati okono ila jibi roto ila koroso roto fondin kewol be dabbo kam patio commando la bam fo man take dabbo patio commando Silifo, thank you very much ya question be nyinin ka a question nyin sembo so do bake ana question ko mayata bake namuru ko ma domon dinke 1994 ni ajube fondin kel mi be yinka fokono amambulo fanfa ke balda malle be yinka fokono fondin kel ko hanyi ka funti fente fo sojaro la tajirinte yanyin mimbe banko kan mulka sila bari ke bali nyin suto tey ya be saniyandi kabe ya saniyandi o kebal ne ro kebal samba kasoto kabe o kebal samba kasoto bari watra fane dindum faran yebulo ko inde political kabe yebulo ko inde political la watola ina rajo ko hanibi anento mandra kere nyin dinul bidale bari kabe naje na masa kunda mi sindi nsafo ndenna masa kunda kabino sindi naje ko fondin kedol mote itare fay karala e jamfa ke na alfa jamfa ya alfa jamfa to yamare so alfa mal do banko kane bay to nata malu so gambe dindiw nata tarafana mi fondin kuluru mi yalan ko e kala fi fala ko dayte dindiw mi yalan ko afama ya kulu ay soma long ay alon ko ala alfa le kulunje ye bilong anu soma min kana yo fay ala sonala ko dayte wala fondin kelbe ko kan gambe ne funding kala percentage jube ne 100% long alonko 75% of all the youths in the Democratic Party kono and UDP man na dawala because a funding kelo isi abata UDP ne ajube position on the UDP side 75% of the position of UDP funding kela be mara nsafu for 85 fong nsafu 85 15% of the keba damala bul UDP la regional be jube abe funding keld ite keba ko to jere je mi ko position de la in the whole fonko mayoral region ina la parliament jube na député la jube abe funding kel mi ko bije o to keba sa ye UDP e place di funding kel ya di no la le ko atole soba al falti al patio nyum balundi ndol bal ko male pour kal ya mari bal UDP man ka patio de mi ko dinnon ke fam forcer place on tambide e ka simmala batu wala na alfal ko ko ni percentage malta anu secondly ni ko funding kel fana category so musu funding kel 30% you already the musu funding kel la place kan ni ajube ya kumba jele nyel bolo kon ni ajube mayors of Banjul rore Malik lo nyol be bolo kon ni ajube hawta mi nyol ni de jube youth sectors la akeda vice president bokono bini maro nyol be bolo kono Binte Jane Jallo the current deputy mayor of KMC olbe bolo kono ya jube oli wana yolbe bolo kono oli diba wana yolbe bolo kono ni ya jube ibe jimbi jeta yolbe bolo kono tuku jallo nyol ani mus koton jamal isala fengo nyo soto Zenab Diab nyol be soto oto UDP manga patio minto aka funding kel to koma funding kel aka UDP balundi UDP samo funding kel UDP is the first political party in the Gambia minka student win soto
and the first political party me ko ay female win solo o female win fana ni ajube ye funding ke so da malakeje and be UDP la jube sukuta boys and lelal all body boys and lelal jumala organize youth sol and jumala United Democratic la organizing secretary Talib Ahmed Bensouda dinde o mati dinde mba bari mo jube lamin lanni sane dinde o mati funding ke bari mo jube ya ke meyoti masakonko odo United Democratic and near 5 point and the jube iko me youth sol empower be empower nyadi they will become an enterprise in youth with skills at the kala just me adiamoti at the kala just me adiamoti momo be mecho sutola le mecho mi alon ko be fambalondola youth empower bo ben bo kolole and ko secondly bina 5 training center yalla banko kan silvo onela mo so banko ka way onela mo so do abe sotlale his excellency Abubakar Numukunda Mbaro Usenu Dabo Masakunda ko onela mo so do o to ne des mo ni lojo et la taille funding kel alisoma alpha funding kel minkana école sementu ya yete yes e fon sementu ya et funding kelti yede sementu ya o mu funding kelti o be di o me solo funding kelti wana development manke bi kuda mati continue silong o to funding kebe dawda ale woli ale na la patrioto funding kebe dawda United Democratic Party mala party alnam bulo di ñom funding kala na banko samba ñato na boni dinko ko na boni bandiol bulu al funding ñi manko na adi ni mañi banko boni bandiol bulu sa nimisa sa fenje na fay ni nalo an la bula yelom ka fo mo koma ba nala ala to kala ala ni fisir volonté ala ni criminal ala ni bandiote United Democratic Party yem banko tale and that's mon lulo symbolic is very symbolic near history jube that's money lulo 25 years old United Democratic Party also has an opposition nyina mun na sangolte inshallah me his excellency the president elect de ka ko man lol ba sambala Allah ta sama state house 4 December ma sama state house on 4 December nyameng albe ndal sumoni lulo jola tundo ali ajo and second le même fola boxo nying momo sam ma ko no boxo tay sia nyameng mo fona laftol fondinkel laptop because boxing ta woron sembolo fenke obitano regional to but pour wordsol faransa so no nyameng alta ko kala nan kombo jang abetara alla wordsol to anala so wordsol to oto momo yalan ko se fon swande no kam ma ko boxol to fata jo ila jamu ko no ka boxol ko bakel why I left a boxol and then alka box nyadi la fanandela because niko boxo I mean boxo siata alka box nyadi de la and minat na fanal ka boxol de da nka ne boxol de da min kata nyim boxol tis ñing kune boxol nga yalla ndiamoy dabara kune neta laftol la ay ko ne dumboti mi yalon ko buluta yeno la nyaay yelta wote ne aya nyolta joram ba mi sa yinti nyano ka bondi ma lafta security lafta transparency la because na la hido la di mfawol la na mindi party leader la na di banko mol be la ko be kanin do kala gambe di be e dasmo lulu na boxo kono wala lafta tundo be la ko kono kanata kono asalano dulatul ay fili asa keno jifo kono la ay sunya ba naba boxo kono aba bulo kono maral kendo kono momo yakay boxo kono ya to sabe yela risito dila o te balu nako kono ima fay andi ta fay la adunda bul kendo kono andi boxo ni yaji jere gambe be ta dawo dam la ko tundo be asoto ni mu ñoo se yalti ko tundu jubala sa boxo fandi no fay boxo do samana bare la bodi mu ko so jël ko be boxo fandi lan so ni boxo fanda sa be kala boxi ite boxi jël fandi obo futala mambe percentage jube la ko la badibu no le boss tam fandi west coast mi kera brikama tundo commandant bar banko ole boxi mu am fandi oto mbala ko la badibu le dam because near population o jube west coast sa la badibu but boxo nying akuma bana sirifo wana ani bank fang ni bank fang o jube bank ni be ko lol sambale ka kany boxi valel kono ya solo pour ka sikio ika ko lo nying ko ka sikio so lafta ko lo nying ay mara ko nying boxo ya jere na dunda jam ko aba sutura aba marla gambe banko fona nala di United Democratic Party la boxo sembolo mode banko be sutura aba marla alta banko jël mimina kala abduna gambe ko nak gambe talbulu ndo otakela so gambe dum be sutura la ñi boxo a sutura la ni ba banta sala na mimbi jam oto United Democratic e boxo sembolo min fo oto gambe de mo to konkola ala ñi boxo sembolo mode so for example mol million ko e be diaspora ni ko do kinam ni ko do nyin kinam fana la men nyen kala fo al dol fana ko bula la boxo ni ko la ka joko ay ta ko boxo yimbe silinde a ko tan biama ko nyum boxo me ina balati
ni ko do ni box ko ni box ama yele place ko ali anda da wala nyam ala o tumo kay mbero ka box mel da wa ka tabo kala tabo itra mo kelembul ba to la ni box ali ak nyam wala ni ko ni box ni it's like cabutal. It's a seal box. I will call it like a black box, in plain black box. So I will seal it 100%. So say, and you more you could do in the control. I've got to know. Say, for you more you could look in a diaspora 5,000, 10,000. I'll go for them for sale of a couple of box for the price seal box. Silvo, diaspora da manda for ni sate for bedula te cover down to planet Mars. Ne ko look in a blind box okono. Momo ko look in a diaspora. I don't call it a box okono. Chudu, Abdunaji. Kono wona dawda aboto lato abduna boxo kono mlada nam fal so de premier boxo na patio kabila democratic lota alaji sawana ya fanya tresora ako na wulula folol wolle ka dalasi jo e ka talata lajo pour patio ta na tro koloni no de yaje me patio fa birinjuna United Democratic Party dula fa ka patio bolundi woni boxo e kono kinan dawda wala non ko lafa tundol be ya soto because na ko boxo ni ko chudum at fundelaje Lumina Fundla box the present electoral official Gambia Benali Bebaja live Ifonko media ba coverage la box be farala Gambia na kono minfo wela tableau nyinkan o tableau nyabala ka Gambia be ba no ko nyin kono nyin ko be alaji Ousainou Darboe Sambala State House anabe kala inshallah ka fale ko momo kono jo Dawda akono be duna box kono ata Dawda ata any bank account abduna nyina kono na samba patila a leader official to make a pipeline na har Obama say to baka nyameng ibakalo nyama pride Gambia dingul be nafa pour this forthcoming presidential election ibajela ko 85% of the total vote of the Gambia obebi na United Democratic 15% is also anyo tema at no so deal sadala kasia but mo kala loko ni ko do sadalti de ibe fanda ma ko kande e ko de ko United Democratic Party yake faole be fanda ma ko otombe douala momole mi fon swandi ani minal fana ko la saka ka ima sembo soro alma ale aso sem asembola alma ale aso a harje nyina asa harje nyu aso ko nyu jo mil fana ke be douala ya boda fanko mi do alma ale a fanko nyi akana nasindi ay aso sima bal ani jata kendal ala baraka bake elo ko moyen ko ma da bake Mr Fatajo najele fana module commando ke Mr Alaji Commandi ñu watuna naje Alaji Commandi Italy Michael Dia okay an sain komi sirfo ba foka nyame santem mo botan ko la santem funding kiola mu be Italy banko le kan mo botan ko la santem funding kiola mu ka be Italy banko le kan abe UDP TV and media follow kan sign thing aka contenta bakela nyim programme o membe kerinten akona UDP programme je abuka sino aka contane bakela ajuso lata aka to mu lamine siselati yo bara fanan ako ala fala contribution o kelale yo bara ala mol bi jande mel yalon ko ala fa ko do dina la prier ko do nati ko do dum bulo kono den nga ko do nati nan nga bula nyim boxo kono den ko na kay ko ni ko do fata debulu dron ko do mena nyim boxo kono adu ni ko do be dum nyim boxo kono fana ite fan la na flo ni men nata pour yella ka fako ele na flo futata la dunda alaji le bloco no adu na flo ni fana UDP initiative la members be yalo ne ko fo na flo ni futata li e betal la groupe ko no menga ko direct WhatsApp groupe ko menga ko dash for da manne bo yuska ni la ko do jo nyame automatically e ka dungo groupe ko no wala nyama moni nga ko do jo wala ka dundi groupe ko den ni la ko do natante bloco no ela to ela name le flo be dunda wo groupe ko no mbela nomba dund la je den ngane la amount of money men futatam block na nga safe je eta fa beta la groupe ko ne ba je ring ya witness ko ngani nankam karle dinna molla ya futande karlale kare fanan ay nyine futande nyine be groupe ko no adu mobe yalon ko nyine mbila ko dot so wala bi je lamin sise salo wonya man ni ko do futata dron wato wat ebe ko do soto ebe ko do jalale WhatsApp groupe ko no e bela nomba soto WhatsApp groupe ko ani fulan jang dron be gambe non le fon dal la wala Gambian alinga nyin 20 UDP 25 initiative alinga tanyo fe 25 mi fennet adoya batal ni yaje ni ya fo dole fa kala fo ko ha al nyanta kala kemele de dol safa al nyanta kala kemel fulan dol safa al nyanta kala talul le baran ko hani a symbol lam nyinti is very symbolic comme fatajo the president ka fo nyamen sainte wala nyinti ko UDP sanyi mo lu ne balu nga dan UDP $25 sistel momon dis ñin 25 ko keno boxo kono yake boxo kono biri la family lamba ila mamarin lamba idion lamba comme parti li da fa yake nyami
aya jo afane anata jo mamarin beyele anata na ko tanke aya fa suwande at nyanta men kala ko tanke patio la kano kama ayo fanan dile men na 25 de kin wodo ngaje ko dash franco li ibe katola le mol be kumandirol kay kande mol be parene dash franco kay fa suwande ibe pol kay kam men shara 25 fon wodo gambianol men yalon ko albem banko kam ndelle be baloni banko kam ndolle la alfalie UDP balon di tek wodon tel fanan besi infanta no woli fele ngesi no ma ngaje ko $25 so ntel momon ding brindin ne fokke ban sim fam balinole $25 so la ka kenyum box so kon $25 so ni adoyata but $25 so the number of targets ntel be men number of targets be men noma ni ngo soto $25 so e ku bala sabu nyede panyum patio ay nafa bala fanan di patiol because niaji be 200,000 people alone mo wuli keme fula damman ni yo soto ye million lulle be la di block $25 mo wuli keme fula ni yo soto don ye million lulle landi $25 ni mo wuli keme nani nat o be ya jono Gambia din men ya lo go be dedicate tale ko UDP din le mo de UDP fasa wala be bul adi be pare ne ka carte di UDP la kaje ko UDP e nyim banko soto 2021 December 4th electional mo wuli keme nani ni mo soto million tan fele parti alan mo ama moto 25 bo men di bokul fay ma kala mo dafa fay fen di parti bari fele idun da parti tar ko kon wodo mbadiol gambianol mbato le dan la ali nga katan be nga nyin 25 nga tray nga nyin jo nga kenyum bokso ko kaje ko parti fasala ala barak jërëjëf alaaji dina ñëwaat ci olof bi rek bu ko defee parce que dañ bugga pour ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñoo seetaan ñu xam lan lañ nekk di discourse fii nii li fi nekk discussion bi mooy UDP at 25 soo déggee UDP ak 25 mooy because of UDP mu ngee màggal ñaar fukki at ak juróom depuis buñ sosee parti bi ba tey so su nekkee si loolu noonu moo tax ñu ne comme que ñaar fukki at ak juróom la ñu def ko ne doomi parti boo xam ne yaa ngi si réew bi fii wala yaa ngi bitim réew ku nekk war nga mun a joxe loo xam ne ëllëg di nga ne man tamit buñ doon fal UDP nguuri UDP man tamit suma dërëm dugga na si lii mooy idea bi moo tax ñu sas ku nekk koo xam ne doomi UDP nga pour nga mun a fay ñaar fukki dërëm ak juróom bu ko def 25 pour maagal ñaar fukki at ak juróomi UDP bu ko defee 2021 bii nii mu nekk at boo xam ne dañoo yóbbu parti leader bi muy lawyer Ousainou Aboubacar Numukunda Mbaro Dabo State House bu ko defee ñëpp gis ci seen boppa because bu ko ñoo bàyyi kenn ci gannaaw xam nañ ne parti bi am na ay doom yoo xam ne dem na ci ay juróomi téeméeri junne yoo xam ne passé na ko sax ñooñu leen tàggat pour gis ne mboolem koo xam ne doomi parti bi nga di nga mun a contribute ñaar fukki dërëm ak juróom bu ko defee mu nekk yow tamit sa baat mu nekk yow tamit sa contribution pour gis ne yow tamit bokka nga si ñoo xam ne si taarik boo xam ne di nga bokka si ñi mun a toog ëllëg ne man dugal naa suma dërëm pour ñu mun a fal lawyer Ousainou Darboe parce que li ñoo bañ mooy benn compagnie jógee fale rek comme niñ dee gis niñ ko dee defee si yeneen political party benn compagnie mooy ñëw rek dugal million yu bari si compagnie bi si parti bi bu ko defee moom lim bugga rek loolu mooy am moom lim bugga ñu doxalee noonu la ñoo doxalee gis nañ façon yooyu noonu yu bari gis nañ ko Katong gis nañ ko Gunjur gis nañ ko Sanyang ñi nga xam ne ay Chinese leen ñu ngi ñëw di jël suñ jën yi di ko dem di ko yóbbu di jël jën yu sew yi di ko bàyyi si géej bi loolu noonu yëpp boo gisee ñooñu ñu am doole boobu noonu ñu am sañ-sañ boobu noonu am na fuñ jaar ak góor bi façon yooyu lañ bugg a daaxa si réew mi façon yooyu lañ bugg a daaxa si nguuri UDP moo tax ñu ne xale sa nekkee xale sa yaa ngi dem school am nga sa 25 nga dugal ko mooy box bi nga gis nii mooy box bi nii box bi am na foo xam ne foofu la xaalis bi di duggee box yi nag dina nekk si conséquences yi yëpp si biir Gambia fii nii dinañ am more than 60 boxes yoo xam ne dina nekk si regional bureau yi dina nekk si conséquences yi bureau yi bu ko defee ñoom dinañ am seen mobilising team yoo xam ne dinañ dem round ñu contribute ñu gis ne conséquences bu nekk dina sas boppam ne man may jël force conséquences yu bu nekk si biir réew bi fii ñëpp a ngay wax ne ñoom ñooy jël force kon dañ sas ñëpp diaspora fu nekk ñëpp wone seen jàmbaarte ñëpp wone seen cawarte pour gis ne
25 contribution bii nii def nañ ko ak doole pour suñ target bi buñ ko munee passé sax ñu passé ko pour gis ne ñëpp contribute nañ seen xaalis bu ko defee ñu mun a fal nguuri UDP fal lawyer Ousainou Darboe mu nekk président ni réew mi suñ sànni karta on the 4 December lii nekk la loo xam ne moom lañ ñëw tey pour siyaa ko ak suñ mbokk yi nekk di seetaan ak mboolem nit fu mu munti nekk rek ñu ngi leen a ñaax ne UDP at 25 loñ nañ ko parti leader bi dégg nañ ko Sukuta wax na ne mboolem koo xam ne doomi nga parti bi la ñaan nañ la pour nga contribute $25 si UDP at 25 bi mooy ñaar fukki at ak juróomi màggali UDP depuis bu mu sosoo so lii moo nekk loo xam ne moo ñu fi teg tey bu ko defee ñu waxtaan ak yéen ñëpp ku nekk nomba yaa ngi foofu nag ku bëgg a contribute foo munti nekk rek nomba yi ñu ngi ko def si screen bi bu ko defee ñu mun a call def seen contribution nit yaa ngi call nag fu nekk nag depuis bu ñu lancé initiative bii nii fu nekk call mu ngi faa jógee so dinañ alaaw ñëpp su ko defee nomba yi fa nekk ñoom tamit ñu call bu ko defee seen contribution yi mun a ñoo agsi kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñoo xam ne def nañ seen contribution yi ñu ngi leen a sant di leen gërëm boolem ñoo xam ne tamit am nañ xelaat bi am nañ mébét bi pour def ko tamit ñu ngi leen a ñaax pour ngeen génn si ngeen ñoo def seen contribution si lu gaaw contribution bi nag target la parce que xam nañ ne ñu ngi ñoo dugg si campagne bi ñu ngi ñoo dugg si nomination bi so contribution bi bëgguñ mu passé fanweeri fan dañ bëgg mu MC fanweeri fan bu ko defee ñu mun a dajale xaalis bi yëpp ko si parti leader bi bu ko defee ñun gis si suñ boppa lii moo nekkoon loo xam ne moo ñu fi teg tey ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen Abaraka Baake Mr Pa jërëjëf sa wax boobu noonu wax bi rafet na macha allah am naa ne suñ mbokki olof yi tamit dinañ bokk si affaire bi because lii nekkul pour kenn benn lifin lii pour waa UDP yëpp la so am naa ne sa wax bi àgg na si ñooy daal thank you very much for that brilliant deliberation mbaɗumol doron commin na faale ñamen doron koɗo fele koɗol mil yalon ko yo leptina ɗum diaspora mil yalon ko ifotata bulol kono and kolol fele mina mudala ka hand over to the treasurer and then the treasurer inshallah is going to make sure I have put into the main box me along ko ka kolol ke wolo ko this box will all these books are going to different regions and then by make sure ko anything me along ka the box so kono is not going to come out the FM so o kama drum me along ko albe jibiro ke kan to be very sure ko any amount me along ko dida Mr Alaji Sawone ko Alaji Sisela ni ko do kina. This is $500. Kita from $500. Okay, this one is in hundreds. Now for Mr. Bakar Sao is in America. I have $5,000 in Kina. Mr. Bakar Sao, I America le $5,000 in Kina. $5,000 in Kina. So pro viewers al sound I Kina Telena. $5,000 Mr. Bakar Sao, I America Banko ka awle Kina. So you can see it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. $5,000. Bagal Sao Local affiliate, $5,000, yeah? So, wala mo Bagal Sao la Kododi. Bagal Sao la Kodo mo wala di. Bagal Sao wala kina. Bagal Sao la Kodo. Is a confirm. Huh? 50 kodi ya? Bagar Sao. Huh? Bagar Sao $50 kodi. Huh? $5,000 kodi. Bagar Sao, huh? Okay. Nyundo Mark Sao. Mark Sao. At fanang ay $3,000 lakina. Mark Sao. $3,000 ay wala kina. Is in hundreds, huh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and then absolutely mena. That makes it 30. That is $3,000. $3,000. Good. So yeah. So far, I reported in the group. Na report group ko no ko nyele ko do kinyana and ko do nyim felam bulo kono. So say dan ko do fela botanta bulo kono afela dita the treasurer la. Asan say bajalo ko the president is here, advisors are here, the secretary is here. Well, secretary mo be jan. Alay e Bakar Saw ko do men kinan akodo fela na hand over to the treasurer. Ya family. Mr. Saw fana ko do men kinan afela no fana hand over to bulo. Alay sisa fana ko do men kinan after no hand over to the treasurer. So this is how we are going to do it. Momo kodo kinang, except nata amari konyako, mbakolo menkila na malafi, alia populist. Na amari ko alkana populist, da populist la. But even though ani ma populist, ma make sure la amari to ita grupo kono, afunga ya amoy, kodo me along ay kodo na kamo menkina. Pour sama kamala. Mokana foko nakodo ki silfo sonkole at the end of it koloni mamfuta ka futa damindo mota flo ko nakodo ki mohammed fata jole mohammed fata ja foko ha kan mon kodo kinye ni kodo ki momono ndiye a make sure ya konta ko a make sure mari la tota ela number sika aya dundi na groupe kono pour transparency purpose so nyum ko mo kuret me alon ko lafta alaji yemuro ko kan dal ya bamandi very well wala comme kanyen dula bambandi bake wa sirfo ka dula men fo lafta je kumata bake lafta momo ya understand men be Gambia banko kan wo man kolea because ndamal bi jangalon ko kodo nyin abe controlling jan nyami because jam patiola silo kodo nyin be no ma kan patiola silo la patiola structure be banko be kan nyami kodo be kanin kan wala nyama so woto pour ka kodo kanandi bantala atakelano but dance pour transparency kama momonding ibe nyim fonkol follow kan ba ibe nyim media house follow kan ba e mantara follow kan ni hali ya moy mola il afta fan chwandi la pour ka kuge ni la fa kela men ya lon ko wala ya ko mo foye wala ya moy wala la e nyinin ka ban aka ke nyaadile e kana fenke dron e ya mera ko ye fenke le ye de wonyama mo makala muta wala ite moje jay lata min na don yo ko man do ko nyin ko ta ya futandi nyin la kare so e man kuma fo satar ko ila ko do futa jamba e man futa jamba e bete man fel lonje bar intel finance ko na ko do man futa jamba bar laftan ko mo mondi ne tare be ko do kila yalon ko process le bije ne ko do ki do ite mari men ko do ki hanna tare misalo kama e mon pare ito e fo bar e groupe le bijam be ngalon ko da fo bu lodon da fura damane ni lan kodo nata dron immediately lumele la kodo futata ito nyanda dunna groupe auto pour ite fa ya allon ko ito futata groupe auto le ito dundale adum ila kodo nyim fanan al amanto nyi la men kinan ibaje la groupe nyi kono il fa ya shoot il fa ya witness hanna tara ito man fo bani salon ko tonya ngakoro men kinan ngadi karle la kari ya nat nyim dula bara futata le because ye nganna no baje groupe nyi kono adu ngamole ba announce kanje adun ko do nyum men fana ngamenki wala be groupe nyum ko that's it so pour mo salo wonyama ila sa kiro kala dron yanta don ko le kiro ke das fara dron ila no mbanyanta tala groupe ko no le Gambia jang menga lon ko am da abe lorin das fara dam manne so ni yeme la no mbajje woto dron woto hanata re kiro kena ila kir lañi anyinin ka kuke wala ya ko do di men na pra ya futande anyinin ka kuke dala bije itanyanta mo la dame fan ni ma moy ni ta fama moy roke woto dron woto ila ko do nyim man futa so pour mo be salo wonyam ala baraka okay abaraka bake ilo dia mo nyi senata nya haklo blendi modo ko do kinyanang amari le number man ay 200 ay molo kol jang ay $250 ay wala kinang amari nyi ato Mustafa la matoti because ala wazabala Mustafa la beje ay $250 la diala mola Mustafa ako pro ala afana la family $250 atabe lifni Angleterre le but $250 kina ako pro ana la family diala badi mun la jam
so ye abadi on latna ka $250 so nyin dinna pour sa fenke kabina nan na fongo kono jibel naaje although ala number nyin ma at because ala name nyin because kolo nyin adina jande so this mean $250 I will kina atom Mustafa le sukuta I believe sukuta ma fan ila because me ko dina benu sukuta le so Mustafa ha so bari ala ha mbala no bakela groupe ko na jan ala audio be mbul janne fo ko mo net yo sirifo abaraka lafta min bambandi la drong wala nyinti ko warga ñino tariya nga lafta min bambandi la wala mol min yalon ko e bela ko do ki kan especially just a minute amadi la audio ni sako ba songo kotan yo mana be kere ngo ntele ko no mbara e ban ko la mandala no to ngo la fa 25 o nyum fana la fa jola la o ye anen na family o so ngonge konda ko la malam ko kadar shira kunda la ba yeah okay good amadi be online from ala audio ni no le plate ba left ka commande just a minute pro I confirm $250 I will kill afele na di mo la da sa to for drum ba yele ko sa mali ke no group ko I'm very sorry ko mala name ni na because ko ni ya dina jan Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Eno bara Mustafa. Wa alaikum salam. Abiya no Mustafa nan kodi. Yeah, Mustafa nya di la fo mbakadi ila moli $250 so dinale. Aba bidon man because ala meto nyin ka unfortunately e kan ko mo wado ma intra deterine so be programme lo ki kan science ila $250 so nyin pour ni la famille nyin afele na hand over to the treasurer. Okay, Mustafa Dabo lang. Mustafa Dabo, okay. Mustafa Dabo kodi. Mustafa Dabo UK kodi ha? Yeah. Okay. Thank you very much. Abaraka bake. Ye elaborate ni adina $250 Samuel. Okay. Abaraka bake. Thank you very much. Abaraka. Thank you. Problem dalawa baraka. So saya badul nama program ini badan la jalle bayring be bureau to den science center anu science so kuta science center dron but jolim be program ini banna dron nombal mel ya lon ko wolle be groupe kono o nombal nyul be folale mel be groupe kono nyam pour mol mel ya lon ko e be program ini la moy la nyaato nombal mel be groupe kono mi ya lon ni yakulu kina wolle on de ye contact e mari nyolu ni isa ko do kino wolle nole e be groupe kono le wala mu alaji sawona la nombati 7387771 7387771 wala alaji sawanati atlam di trozarati Mr. Mohammed Lamin Fatajo afana nomba be groupe ni kono le ala nomba mu 7886111 7886111 7886111 7886111 afana number be jande Mr. Silfo Sonko afana number be groupe kono le 2885588 2885588 ñun la moldi melalon ila number be groupe kono le but ñu number fana be jande number melalon ko niye ko mon anytime they can direct you to any of the people melalon ko ila number be groupe kono même madame Daba Diop Madam Daba Diop ala number 774-8244 774-8244 Mr. Pa Alou Cissé afana mo ya contact anytime abe direct la nole isa ko do kino jumale pour ya no groupe kono wala 9802279 Aja Philip afana mo molti me ko ni mo ya commandi asay direct nole ina ko do joro damento ala number mu 312
3125229 ñun la mu nombal di mela ko na li contact e ma ñol be nombal iba e ma ñol ba mi so la ko ale ko do men ki ay photo de committee me yalon ko wala be marale UDP at 25 D25 la o do madul be programme mo ñu badal la janne fa wadi côté ala barka baake thanks for your time, thanks for working on us nala bro la be jang Sirfo Sonko, madame Daba Job, Mr. Muhammad Labin Fadajo, Mr. Alaji Sawane and Mr. Pa Alu Sise to lebe sira la janne tembena na advisor falang meya lon ko Mr. Yankuba Drame fanan ben fe jande meya lon ko afanan mumu sa fanan contact no al number mu 980553998055539 ñun la moti meya lon ko wolle bale jang na brolo be jang Mr. Master fanan be jang be na camera right now don ba fulale ko ala baraka ba ke till another time saman be tella kere fadu also just kanying information on ka at 4 o'clock inshallah science dua ke dro na program on ko ando ala baraka ba bismillah bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala sayyidina wa nabina wa maulana muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin alwa ala bisu أقوم في فرني أبغى على سبحان الله السلام عليكم